اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ وحدہ لا شریک دی ذاتی بابرکت واسطے درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم امام کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی واجب الاحترام دوستو بزرگوں قابل قدر بھائیوں اور میری پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر نبی علیہ السلام دا تیسرا تحفہ اس دا ذکر ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام جدو معراج تھے کہ اللہ نے معراج کروایا، آپ علیہ السلام نو واپسی تے اللہ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ 2 تحفیاں دا تذکرہ تساں سماعت فرما چکے ہو، اج تیسرا تحفہ اس دا ذکر۔ تیسرا تحفہ ہے نماز۔ نماز دی عظمت، فضیلت، اہمیت، اوقات تساں احباب سماعت فرماندے رہندے۔ بہت سارے جلسیاں دے اندر، اجتماعات اندر، خطبیاں دے اندر تساں نماز دی اہمیت، فضیلت سن دے، لیکن نماز دا طریقہ بیان نہیں ہوندا۔ اہمیت ہر کوئی بیان کرے، فضیلت ہر کوئی بیان کرے، عظمت بڑی بیان کرے گا، اوقات بیان کرنگے، لیکن طریقہ نہیں دسن گے نبی پاک دا طریقہ کی۔ اکثر 90% لوگ نماز دے طریقے نو نہیں جان آئے، اپنی مرضی نال وضو کیتا، اپنی مرضی نال نماز پڑھی، اپنی مرضی نال قیام کیتا، رکوع کیتا، سجدہ کیتا، جلدی جلدی نماز پڑھی تے گئے۔ میرے بھائی، میرے برادر، میں تیرے سامنے نبی علیہ السلام دی نماز وہ ذکر کرنا چاہنا۔ جڑیاں جڑیاں ساڈے اندر غلطیاں نے، مینوں کہن دی ضرورت نہیں، میں نبی پاک دا صرف طریقہ تیرے سامنے رکھنا تے تساں آپ ہی غور کرنا ساڈے اندر غلطی کیڑی تے آپ ہی درست کر۔ جج بھی تساں آپ، وکیل بھی تساں آپ، تے فیصلہ بھی تساں آپ کرنا ہے، غلطیاں بھی تساں آپ کڈنیاں تے سیٹنگ بھی تساں اپنی آپ کرنی، درستگی بھی تساں آپ کرنی۔ نبی علیہ السلام دا طریقہ نماز کی، وقت انتہائی مختصر ہے، میں انشاءاللہ جلدی جلدی بیان کروں تاکہ مکمل نماز دا طریقہ بیان ہو جائے۔ توجہ میرے وال رہے گی تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی، جلدی بھی بیان ہو جائے گا نا تو بات سمجھ آئے جائے گی، اگرچہ ساڑی توجہ رہے۔ جدو ایسا توجہ ادھر ادھر کرنے نا پھر گل دی سمجھ نہیں آتی، پھر کہنے جی مولوی صاحب جلدی جلدی بول گئے سانو سمجھ نہیں آتی۔ توجہ دے نال، پورے انہماک دے نال، شوق دے نال بیٹھو، کسے دے تانا نہیں، ہاں جی کسے دے زبردستی نہیں، لیکن نماز دی درستگی یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور نماز دی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ 88 مرتبہ اس تو بھی زیادہ اللہ نے نماز قائم کرن دا حکم دیتا ہے، نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے۔ کسے اور حکم دا اتنی بار تذکرہ نہیں آیا جتنا نماز دا تذکرہ ہے۔ جس قدر ایدی اہمیت زیادہ ہے، اسی طرح اینو اچھے طریقے نال پڑھنا بھی اس تو زیادہ ضروری ہے۔
اگر نبی پاک دے طریقے دے مطابق نماز نہیں پڑھاں گے، اپنی مرضی دے مطابق پڑھاں گے تو میرے بھائیو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ایسی نماز ناقص ہے، زمین و آسمان دے درمیان لٹکی رہندی ہے، اور وہی نماز جدو نمازی پڑھ کے چلا جاندا ہے وہ نماز واپس اس بندے دے منہ تے مار دتی جاندی ہے۔ فرما دتا جاندا ہے جویں آیا اوویں ٹر جا، جویں آیا اوویں ٹر جا۔ تیری نماز دی، سانو ایسی نماز دی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس واسطے میرے بھائی میرے برادر نماز نو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ اور نبی پاک صحابہ نو نماز اس طرح سکھاندے جس طرح بندہ بچیاں نو سکھاندا ہے۔ بچیاں نو بندہ مار بھی لیندا ہے، کٹ بھی لیندا ہے، ہاں جی، انہاں نوں دسدا بھی ہے رکوع کیویں کرنا ہے، قیام کیویں کرنا ہے، سجدہ کیویں کرنا ہے، تشہد کیویں پڑھنا ہے، دعاواں کیویں پڑھنیاں نے، تلفظ کیویں کرنا ہے، رفع دین کیویں کرنا ہے، آمین کتھے کہنا ہے، وہ دسدا ہے بچیاں۔ اسی طرح نبی پاک صحابہ نو سکھاندے اس قدر اہمیت دی حامل نماز۔ تو آئیے میں بلا اختصار شروع کرنا چاہنا۔ تو نماز واسطے 3-4 شرطاں یہ بڑیاں ضروری ہے۔ اگر وہ شرط نہیں پائی جائے گی تو نماز نہیں ہوئے گی۔ شرط دا معنی یہی ہے کہ وہ چیز اس دے اندر پائی جائے تو وہ چیز مکمل ہے۔ اگر وہ شرط وہ چیز اس دے اندر جڑی مطلوب ہے نہ پائی گئی تو وہ چیز نامکمل ہے، او دا کوئی فائدہ نہیں۔ اس واسطے شرطاں نے، پہلی شرط یہ ہے نماز واسطے طہارت، انسان دی طہارت، ظاہری طہارت ہونی چاہیے، کپڑے صاف ہونے چاہیے، اچھے کپڑے ہونے چاہیے، ہاں جی، اگر نوے کپڑے نہیں پرانے کپڑے نے دھول کے پہنائے پہنے جان، صاف، انہاں تے کوئی گندگی نظر نہ آئے، کوئی انہاں تے نجاست، کوئی خون دی چھٹ، کوئی جناب اسی طرح منی دے قطرات، پیشاب دے چھینٹے، اور اسی طرح گوبر یا کوئی بھی چیز ہے، بالکل اس چیز تو پاک کپڑے ہونے چاہیے انسان۔ یہ ظاہری طہارت۔ اور حکمی طہارت کیڑی ہے کہ انسان تے اگر غسل واجب ہے تو غسل کرے، پہلے اپنے جسم نو پاک کرے، اچھی طرح غسل کرے۔ اگر غسل جنابت ہوتے تو فرض سے کرے، ہاں جی، اگر انہیں احتلام ہوا ہے خواب دے اندر تے او اپنا غسل کرے، اور غسل بھی سنت دے مطابق کرنا ہے۔ یہ بھی طریقہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ غسل یعنی کہ سب تو پہلی شرط نماز واسطے طہارت، حکمی طہارت بھی اور ظاہری طہارت، سمجھ آ گئی؟ یہ ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ انسان نے وضو کر لیا ہے، طہارت کر لی ہے، جسم پاک کر لیا ہے، ہن دے جڑے کپڑا ہے نا یہ مکمل ہونا چاہیے جسم۔ اگر مکمل موجود ہے کپڑے تے مکمل انسان ڈکیا ہونا چاہیے، چہرہ جڑا نا وہ ننگا ہونا چاہیے، پاؤں شلوار ٹخنے تو اوپر ہونی چاہیے، ایک کپڑے ہونے۔ اگر او دے کول کپڑے اتنے میسر نہیں تے اے گھٹنیاں تو لے کے اے ناف تک جڑا نا اے اتنا کو ستر انسان دا واجب ہے، ضروری ڈھانپیا ہونا چاہیے نماز دے اندر ہے یا عام حالت دے اندر ہے، اے ستر ہے انسان دا۔ تے عورت واسطے مکمل عورت ڈھبی ہونی چاہیے، چھپی ہونی چاہیے، او دا منہ صرف ننگا ہونا چاہیے نماز وقت، اور ہاتھ دیاں ہتھیلیاں ننگیاں ہونی چاہیے نے تے پاؤں ننگے ہونے چاہیے نے نماز دے وقت۔ باقی عورت مکمل چادر لے کے بال سمیٹ کے نماز ادا کرے گی، او دے واسطے ضروری ہے، شرط ہے، تے انسان واسطے بھی یہ ضروری۔ تیسری بات یہ ہے، تیسری شرط یہ ہے کہ نماز واسطے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، قبلہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں جی، قبلہ طرف منہ کرنا، مسجد ہے وہ قبلے نما بنی، مسجد اندر انسان کھڑا ہے تے ہن اے نہیں پیچھے نو منہ کر لے ادھر نو منہ کر لے، نہیں، مسجد اندر بھی کھڑا ہے تے تاویں قبلہ رخ ہونا شرط ہے، اور منہ اس دا قبلہ رخ ہونا چاہیے، پاؤں دیاں انگلیاں بھی قبلہ رخ ہونیاں چاہیے نے، اور چہرہ بھی اور او دا جسم بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے، بالکل سیدھا قبلے دی طرف او دا منہ ہونا چاہیے۔ ہاں اگر انسان جنگل اندر ہے یا کسے
ਹੋਰ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਬਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਬਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। चौथी शर्त है नमाज वास्ते कि इंसान जितने भी अरकान अदा कर रहे हैं नमाज दे, जितने भी रुकन अदा कर रही है, हाँ जी, क़याम है, रुकू है, सजदा है और इसी तरह तशहुद है, और भी इसके अंदर या दो सजदे के दरमियान बैठना है, जलसा इस्तराहत है और अरकान ने सूरह फातिहा है और इसी तरह और भी चीज़ां ने। और मैं कि ये सही नबी अलैहिस्सलाम दे तरीके दे मुताबिक अदा करे, नबी अलैहिस्सलाम दे तरीके दे मुताबिक अदा करेगा तो ऐसी वो नमाज काबिल कबूल है। अगर नबी अलैहिस्सलाम दे तरीके दे मुताबिक नहीं करेगा, अरकान सही अदा नहीं करेगा तो ऐसी नमाज बिल्कुल खिदाज है, नाकस है और अल्लाह दे हाँ ऐसी नमाज काबिल कबूल नहीं। ये चार शर्तां ने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दसियां ने और ये जरूरी ने, इन्हां ते अमल करना जरूरी। अगर इन्हां ते अमल नहीं करांगे, एक शर्त भी साडे अंदर ना पाई गई और तीन शर्तां पाईयां गईयां तब भी नमाज नाकस। अगर दो शर्तां पाईयां गईयां, दो नहीं पाईयां गईयां तां भी नमाज नाकस। चारों दा शर्तों दा लाजमी जरूरी होना ये शर्त है। तो इस वास्ते इन्हां नूं ज़हन अंदर बिठा लीजिए और इन्हां ते अमल पैरा हो जाइए। अगर साडे अंदर कोई कमी है, कोई नकस है तो उन्हें इंशाअल्लाह सा दूर करना है। आइए नबी अलैहिस्सलाम दी नमाज और तरीका आप दे सामने मैं रखना चाहना। नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज किस तरह पढ़ दे, क्योंकि आपनों तोहफा मिले है, हाँ जी, असमत अहमियत और फजीलत तुसां जानदे हो कि नमाज दी बड़ी अहमियत, नमाज दी बड़ी फजीलत है, सुनते रहंदे हो लेकिन तरीका कोई कोई बयान कर, वरना अक्सरियत बयान ही नहीं हुंदा और दसिया ही नहीं जाता कि नबी पाक दा असल तरीका की है। मेरे भाई दीन मुकम्मल है, दीन मुकम्मल है। एक बात अर्ज करके मैं अपनी बात नू आगे चलावा। दीन मुकम्मल है, कुरान और सुन्नत मुकम्मल है। अल्लाह ने कुरान नो मुकम्मल कर दिता है, नबी पाक दे फरामीन नो मुकम्मल कर दिता। नबी अलैहिस्सलाम ते कुरान मुकम्मल हो गया और अल्लाह ने ऐलान कर दिता अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने ए नबी तेरे ते दीन नो मुकम्मल कर दिता है और दीन इस्लाम जैसी नेमत नो अल्लाह ने पसंद कर लिया तेरे वास्ते इस्लाम। हुण दीन मुकम्मल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका दस दिता है। हुण इस तू हट के असां उम्मती दी तरफ जाइए या किसी उम्मती दा तरीका बनाइए तो फिर ये बिल्कुल सिरासिर नबी अलैहिस्सलाम दे हुक्म दी मुखालफत है, नबी अलैहिस्सलाम दे तरीके दी मुखालफत है। जिदों नबी अलैहिस्सलाम ने सानू तरीका दस दिता है, दीन मुकम्मल हो गया, कुरान मुकम्मल हो गया, नबी पाक दा फरमान मुकम्मल हो गया ते इस तो इलावा सानू किसी और दे तरीके दी जरूरत है तरीके दी जरूरत नहीं। तो फिर सानू नमाज भी नबी दे तरीके दे मुताबिक पढ़नी चाहिए। किसे अपनी मनमानी दे मुताबिक, अपनी मर्जी दे मुताबिक या किसे फिकी तरीके दे मुताबिक पढ़ना ये बिल्कुल गैर जरूरी है और नबी अलैहिस्सलाम दे हुक्म दी सरेआम मुखालफत है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस तू बचना है। असा कलमा मुस्तफा दा पढ़िया है, कलमा नबी पाक दा पढ़िया है और जिवें नबी पाक ने नमाज पढ़ी है उमें ऐसा पढ़नी है। किंज पढ़ी नबी पाक ने? आइए नबी पाक अलैहिस्सलाम दी नमाज, आप अलैहिस्सलाम दी नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो पहले नीयत फरमा दे, नीयत फरमा दे। नीयत किस चीज का नाम है? नीयत दिल दे इरादे का नाम है, नीयत दिल दे फेल का नाम है। दिल दे अंदर इंसान ने इरादा कर लिया कि मैं फजर दी नमाज पढ़न चलना, मैं जोहर दी पढ़न चलना, मैं असर दी पढ़न चलना, मैं मगरब दी पढ़न चलना, मैं इशा दी पढ़न चलना, या मैं तहज्जुद पढ़न लगा, या मैं इशराक पढ़न लगा। ये इंसान ने नीयत कर ली है दिल दे अंदर, और नीयत दिल दे फेल का नाम, जुबान दे नाल अल्फाज
ادا کرنا کہ 4 رکعت نماز پیچھے اس امام دے وقت ظہر یا وقت فجر یا وقت عشاء یا وقت مغرب یا وقت عصر یا فلاں یا فلاں، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقہ نہیں، نہ آپ تو الفاظ ثابت نے۔ کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھے آجے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سکھائی ہے کس زبان اندر؟ عربی اندر، عربی اندر سکھائی ہے نا۔ ہن اگر نیت نبی پاک دسنا چاہندے یا بیان کرنا چاہندے تے عربی چ ہونی چاہیے سی نا، کیونکہ نماز عربی چ اور نیت اساں اردو چ کر رہے ہیں، سریکی چ کر رہے ہیں، پنجابی چ کر رہے ہیں، پشتو چ کر رہے ہیں، ہندی چ کر رہے ہیں، سریکی چ کر رہے ہیں یا انگلش چ کر رہے ہیں، تے اے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ نیت بعد اندر کڑی گئی ہے، بنائی گئی ہے، کیونکہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ نبی پاک نے طریقہ دس دیتا ہے، آپ نے نیت کیتی ہے تے دل نال، اور دل دے اندر ارادہ کیتا ہے آپ نے کہ میں فلاں نماز پڑھن لگا، میں فلاں پڑھن لگا، اور اسے دا نام نیت ہے۔ زبان دے نال الفاظ ادا کرنا ہے کسے بھی حدیث تو ثابت نہیں، اور بنائے گئے نے اس واسطے میرے بھائی میرے برادر بچنا ہے انہاں چیزاں تو، ورنہ مخالفت ہوگی نبی پاک دی تو نماز قابل قبول نہیں ہوئے گی۔ اس واسطے دل اندر نیت کر لیے، نیت کر کے دل دے اندر مسجد دے اندر کھڑا ہے، قبلہ رخ کھڑا ہے، طہارت بھی کر لئیے، وضو بھی کر لیا ہے، اور مسجد دے اندر کھڑا ہے قبلہ رخ کا ہو کے۔ نبی علیہ السلام نماز کس طرح پڑھ رہے نے سنیے، آپ دی نماز آپ دا طریقہ کیے، آپ نے سب تو پہلے اللہ اکبر کیا ہے، نماز شروع کرن لگے اللہ اکبر کیا ہے، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے سینے تے ہاتھ باندھے نے، سینے تے ہاتھ باندھے نے، اور دایاں ہاتھ آپ نے بائیں ہاتھ تے رکھے ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام نے کی پڑھے ہیں، اور سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح ابن خزیمہ دی روایت، آپ فرماتے نے صلو صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ، میں نبی پاک علیہ السلام دے نال نماز پڑھے، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ دے علی صدرہ سینے تے رکھے ہے، اللہ اکبر کیا ہے، تکبیر تحریمہ کہیے، انہوں تکبیر تحریمہ کہندے نے، اللہ اکبر کیا ہے، اور ہاتھ آپ نے کاندوں تک اٹھائے نے، کندوں تک اٹھائے نے، ایک طریقہ، اور دوسرا طریقہ آپ نے کانوں کی لو تک ایسے بلند کیے ہیں، یہ نہیں کہ ایسے لگانا ہے کانوں کو اور پھر جناب ہاتھ باندھنے، نہیں، نبی علیہ السلام دا طریقہ آپ نے ہاتھ بلند کیتے نے اس طرح، کندیاں تک بلند کیتے نے ایک طریقہ، دوسرا طریقہ آپ نے کانا دیاں لوہاں تک ہتھاں نو بلند کیتا ہے، بلند کر کے زبان اللہ اکبر کیا ہے، اللہ اکبر کیا ہے، اور سینے تے ہاتھ باندھے نے آپ نے علی صدری کی، اپنے سینے تے ہاتھ باندھے نے، سینے دا اس طرف تو شروع ہوندا ہے اور اے پسلیاں تک اے مکمل سینہ اتھے باندھے جان، ادھر باندھے جان، یہ سارا نبی علیہ السلام دا طریقہ ہے۔ آپ نے ہاتھ باندھے نے، اور پھر کیا پڑھا ہے آپ نے پڑھا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نکنی من الخطایا کما نکیت ثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ آپ نے دعا پڑھی ہے، دوسری دعا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ آپ نے دعاواں پڑھیاں نے، اے دوویں بھی بندہ پڑھ سکدا ہے، یا انہاں دعاواں دے وچوں ایک دعا جڑی انسان نو آندی ہے او پڑھ سکدا ہے۔ اے سنا پڑھ لی تکبیر تحریمہ کہہ کے، تحریمہ دا مطلب ہر چیز حرام ہو گئی ہے ساڈے تے، ہن نماز دے اندر کھڑے ہاں، اساں دنیاوی گفتگو نہیں کر سکدے، جناب بالا نو نہیں چھیڑ سکدے،
ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਹੱਥ ਬਾंध ਲੈਣੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਕਿਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੂ ਖੁਜ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਸਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਊਜ਼ੁ ਬਿल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाथ सीने पर बांधे नबी अली सलातो वसलाम ने तावुद पढ़ा है, बिस्मिल्लाह पढ़ी है। उस तो बाद की पढ़े है? सूरत फातिहा पढ़ी है। आप अली सलातो वसलाम ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आपने सूरत फातिहा पढ़ी है और आपने हुक्म इरशाद फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब। हदीस बुखारी हदीस नंबर 736 है गालिबन। आपने फरमाया कि जिस नमाज के अंदर सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए वो नमाज नहीं, वो नमाज नहीं। चाहे इमाम दे नाल पढ़ रहे हैं, चाहे अकेला पढ़ रहे हैं, चाहे सिरी पढ़ रहे हैं, चाहे जहरी नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे फजर पढ़ रहे हैं, चाहे जोहर पढ़ रहे हैं, चाहे असर पढ़ रहे हैं, चाहे मगरब पढ़ रहे हैं, चाहे इशा पढ़ रहे हैं, चाहे इशराक पढ़ रहे हैं, चाहे नमाज ईदैन पढ़ रहे हैं, चाहे नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, कोई भी नमाज पढ़ रहे हैं। फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब। जेड़ा बंदा नमाज के अंदर सूरत फातिहा नहीं पढ़दा ओदी नमाज नहीं, ओदी नमाज नहीं। आपने सूरह फातिहा पढ़ी है, पढ़न तो बाद वलद्दालीन ते पहुंचे ने। फिर आपने की किया? आमीन किया। बुलंद आवाज नाल आपने आमीन किया और आपने ये हुक्म इरशाद फरमाया मैं इज़ा अम्मनल इमाम फअम्मिनो। जिदो इमाम आमीन कवे तुसा भी आमीन कहना है, इमाम आमीन कवे तुसा भी आमीन कहना है। मेरे भाई मेरे बरादर हुण इमाम दिल दे अंदर कवेगा ते मुक्तदियां नूं किवें पता चलेगा कि इमाम ने आमीन कही है। इस वास्ते नबी पाक ने हुक्म दिता है कि इमाम आमीन कवे, जहरी कवे, बुलंद आवाज नाल कवे, ताकि मुक्तदियां नूं भी पता चल जाए कि इमाम ने आमीन किया है। और आमीन उस वक्त कहना है जिस वक्त इमाम कह रहा है, इमाम तो पहला नहीं, इमाम तो बाद अंदर नहीं, बल्कि जो इमाम पहुंचे वलद्दालीन आमीन। फिर मुक्तदियां ने भी आमीन कहना है, बावाज़े बुलंद आमीन कहना है। और इसका अजर की है? सही बुखारी दी हदीस नबी पाक ने फरमाया मन वाफक़ तअमीनुहु तअमीनल मलाइकत गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाया जिस बंदे दी, जिस मुक्तदी दी, जिस इमाम दी आमीन फरिश्तियां दी आमीन नाल मिल गई, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अल्लाह ने ओदे पिछले सारे गुनाह माफ कर दिते ने। ये आमीन दा अजर है। और आमीन बुलंद आवाज नाल कहनी है। मैं दुआ करना लग गए, जुम्मे दा वक्त है, कबूलियत दी घड़ी, अल्लाह तैनू बार बार मक्के दी जियारत नसीब फरमाए, बैतुल्ला दी जियारत नसीब फरमाए। तुसां जाओ और देखो उथे अज भी बैतुल्ला आमीन दी आवाज नाल गूंज रहा है। जदों भी इमाम वलद्दालीन ते पहुंचदा है, बुलंद आवाज नाल आमीन आमीन दी आवाज आंदी है। अल्लाह तैनू मदीने दा सफर मुबारक फरमाए, मदीने लेके जाए बार बार। मस्जिद नबवी अज भी आमीन दी आवाज नाल गूंजदी तैनू नजर आएगी। नबी पाक ने हुक्म दिता है ना, जदों इमाम आमीन कवे तुसां भी कहना है। इस वास्ते बुलंद आवाज नाल आमीन कहना है। आमीन कह लिया। हुण इस तो बाद नबी पाक सूरत पढ़ दे, कोई सूरत पढ़ लीजिए, सूरह इखलास पढ़ लीजिए, कोई और सूरत पढ़ लीजिए। पढ़ के सूरत फिर हुण रुकू दे अंदर जाना है। नबी पाक रुकू दे अंदर गए ने और रुकू किस तरह कीता? आपने अपना ए पंजे दोनों हाथ वाले इस तरह घुटनियां दे उत्ते रखे ने, घुटनियां नू पकड़िया मजबूती दे नाल, पकड़ के बाजुआं नू सीधा कीता। बाजुआं नू इस तरह नहीं करना, खिलारने नहीं, इन्हां नू समेटना नहीं, बल्कि इन्हां नू अकड़ा के रखना है। और फिर इन्हां ते वजन दे के कमर नू बिल्कुल सीधा करना है और सर नू भी सीधा करके निगाह नू सजदे दी हालत अंदर, सजदे
سجدے دی جگہ تے رکھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور نبی پاک رکوع اندر گئے نے کی پڑھے آپ نے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری دعا پڑھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ آپ نے دعا پڑھی ہے رکوع دے اندر، آپ نے رکوع کیتا ہے 3 مرتبہ انسان دعاواں پڑھ سکتا ہے، 3 تو زیادہ مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے، اے جائز نے درست نے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع کیتا ہے، رکوع تو آپ کھڑے ہوئے نے، اس طرح آپ نے رفع دین کیتا ہے، ہاتھ بلند کیتے نے کاندوں تک، کندھیاں تک ہاتھ بلند فرمائے نے، یا کنا دی لو تک آپ نے بلند فرمائے نے۔ آپ نے رفع دین کیتا ہے اور فرمایا آپ نے حدیث مصطفیٰ آپ نے حدیث بیان کر دیتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 مقامات تے رفع دین فرمایا۔ میرے بھائیوں صحیح بخاری دی حدیث ہے، صحیح بخاری دی حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو نماز دے اندر یعنی کہ سجدے نماز شروع کیتی ہے، آپ نے رفع دین کیتا ہے، ہتھاں نو بلند کیتا ہے 1 مرتبہ۔ پھر جب آپ رکوع میں گئے آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا ہے اور پھر رکوع کیا ہے، پھر آپ رکوع سے کھڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے آپ بیٹھ گئے ہیں، تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کندھوں تک یا کانوں کی لو تک، کانوں کو لو کو لگانے نہیں بلکہ ایسے کھڑے کرنے ہیں، ایسے کھڑے کرنے ہیں، ایسے بھی نہیں کرنا، ایسے بھی نہیں کرنا، الٹے سیدھے اشارے بھی نہیں کرنے بلکہ نبی کے طریقے کے مطابق پڑھنی ہے۔ آپ رکوع تو کھڑے ہوئے نے، آپ کی کہہ رہے نے سبحان زبان مبارک چونکہ الفاظ ادا کر رہے نے سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ آپ نے الفاظ پڑھے نے میرے بھائی، آپ نے بڑی دیر تک جناب رکوع تو اٹھے نے، قومے دے اندر کھڑے رہے، بڑی دیر تک آپ نے تسبیح بیان کی تھی، لیکن آج ہم جناب جلدی سے جناب رکوع سے سیدھے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، کھڑے نہیں ہوتے۔ میرے بھائیو اے نبی دا طریقہ نہیں، اے نبی دی سنت نہیں، اے نبی دا طریقہ نہیں، اے نبی دا اسوہ حسانہ نہیں۔ آپ کھڑے ہوئے نے سیدھے، آپ نے دعاواں پڑھیاں نے، دعاواں پڑھ کے آپ سجدے دے اندر گئے نے، ہن سجدہ کر رہے نے، سجدے دے اندر نبی پاک کی پڑھ رہے نے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، اے چلے گئے سجدے دے اندر، ہن سب تو پہلے سجدے دے اندر جانا ہے تو پہلے اپنے ہاتھ لگانے نے، اپنے یہ گھٹنے نہیں لگانے بلکہ ہاتھوں کے بل بوتے پر زمین پر سجدہ کرنا ہے، بلکہ گھٹنوں پر نہیں کرنا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے امتیو، اے میرے صحابہ، اس طرح نہ بیٹھو جس طرح اونٹ بیٹھدا ہے، اونٹ بیٹھدا ہے اس طرح نہ بیٹھو۔ اونٹ سب تو پہلا اپنے گوڈے لگاندا ہے، دیکھیا جے کدی اونٹ نو بیٹھ دیا ہویا، اونٹ سب تو پہلا اپنے گوڈے لگاندا ہے، اپنے گھٹنے لگا کے پھر بیٹھدا ہے۔ آپ نے فرمایا اونٹ دی طرح نہ بیٹھو بلکہ ہاتھ پہلے زمین تے لے کے جانے نے سجدہ کرن واسطے، پھر اس تو بعد گھٹنے لگانے نے۔ آپ نے فرمایا 7 ہڈیاں تے سجدہ کرنا ہے، 7 ہڈیاں، وہ کون سی 7 ہڈیاں ہیں؟ یہ 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے ہو گئے اور 2 پاؤں کے پنجے 6 اور یہ ایک ناک اور پیشانی، یہ ایک ہی ہڈی بنتی ہے۔ فرمایا یہ 7 ہڈیاں، ان 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے اور پیچھے پاؤں کو جو نا پھولا نہیں چھوڑنا بلکہ دونوں پاؤں کو ساتھ جوڑ دینا ہے، اور جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کا رخ بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے، پیچھے کی طرف انگلیوں کو نہیں کرنا چاہیے بلکہ آگے کی طرف رہنا چاہیے۔ پاؤں کو جوڑ کے اور پھر جو یہ بازو ہیں ان کو کتے کی طرح بچھانا نہیں ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، بلکہ یہ پنجے صرف لگنے چاہیے، یہ بازو کھڑے رہنے چاہیے اور ایسے کھولنے بھی نہیں چاہیے تاکہ دوسرے کو پریشانی بنے، دوسرا آدمی تنگ ہو۔ ہاں اگر اکیلا پڑ رہا ہے تو پھر کھول سکتا ہے، اور یہ چھاتی کو اوپر اٹھا کے رکھنا ہے، پیٹ کو اوپر اٹھا کے رکھنا ہے، بازوؤں کو ران سے علیحدہ کر کے رکھنا ہے۔ فرمایا کہ اس طرح نہیں بیٹھنا، ایسے ہونا چاہیے سجدہ
سجدہ کہ نیچے سے بکری کا بچہ گزر جائے، ایسے سجدہ ہونا چاہیے، ایسے سجدہ ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیتا کر کے دکھایا ہے۔ آپ ہن بیٹھ گئے نے تے آپ نے دعا پڑھی ہے، کی دعا پڑھی ہے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ آپ نے دعا پڑھی ہے، رب اغفر لی ایک مرتبہ، رب اغفر لی دو مرتبہ، رب اغفر لی تین مرتبہ۔ آپ نے یہ دعا بھی پڑھی، اللہم اغفر لی ایک مرتبہ، اللہم اغفر لی دو مرتبہ، اللہم اغفر لی تین مرتبہ۔ آپ نے یہ دعا پڑھی ہے۔ دوسرا سجدہ کرن تو پہلے نہیں سجدہ کیا ایک اور جلدی کے ساتھ دوسرے سجدے میں چلے گئے، نہیں، یہ نبی کا طریقہ نہیں، بلکہ بیٹھنا ہے، تشہد کی حالت میں بیٹھنا ہے۔ پہلے تشہد کی حالت میں جس طرح پہلا تشہد بیٹھتے اس طرح بیٹھنا ہے، بیٹھ کے یہ دعا پڑھنی ہے۔ دعا بڑی عظیم ہے، اگر آپ کو اس کا ترجمے کا پتہ چل جائے یقیناً کوئی آدمی نہ چھوڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پڑھے، دعا پڑھی ہے، دعا پڑھ کے آپ نے پھر سجدہ کیا ہے۔ سجدے میں وہی دعائیں پڑھی ہیں جو میں نے پہلے ذکر کر دی ہیں۔ پھر آپ بیٹھے ہیں تشہد میں، یہ ایک رکعت کا طریقہ میں بتا رہا ہوں، چاروں رکعتیں اسی طرح پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دو پڑھ کے تشہد میں بیٹھ جانا، تیسری کے لیے پھر کھڑا ہونا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشہد کے اندر بیٹھ گئے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشہد کے اندر کی پڑھی ہے۔ تشہد کس طرح بیٹھنا ہے، تشہد کس طرح بیٹھنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کس طرح بیٹھ دے؟ اپنا بایاں پاؤں اپنا کھبا پیر اینو جناب نیچے گزار دینا ہے، سجے پاؤں دے نیچے، سجے پاؤں نو بالکل کھڑا کر لینا ہے، اے پاؤں نو بالکل ایدیاں انگلیاں بھی قبلہ رخ ہونیاں چاہیے نے، بالکل اس طرح کھڑا ہونا چاہیے، کھڑا کر کے اس دے نیچے گزارنا چاہیے، اور پھر اپنے کولے پر بیٹھنا چاہیے انسان کو۔ یہ آخری تشہد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور پھر یہ انگلی اپنی جو بایاں ہاتھ ہے اس کو ایسے پکڑ لینا ہے گھٹنے کو، اور یہ جو دایاں ہاتھ ہے یہ 53 کی شکل بنا کے ایسے اپنی انگلی کھڑی کر کے کیا پڑھنا ہے؟ نبی پاک نے کیا پڑھا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر کیا پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پھر کیا پڑھا نبی پاک نے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ پھر کیا پڑھا نبی پاک نے؟ اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ پھر کیا پڑھا نبی پاک نے آخری تشہد میں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ پھر کیا پڑھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری تشہد میں؟ نبی پاک کی نماز کا طریقہ سنیے، سماعت فرمائیے میرے بھائی میرے برادر۔ آپ نے پھر کیا پڑھا؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ آپ نے یہ دعا پڑھی، پھر کیا پڑھا؟ رب
اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے دعا پڑھیاں نے آپ آخری تشہد دے اندر اینیاں دعاواں پڑھیاں ساریاں یاد کرنیاں چاہیے انسان جس دے اندر طاقت ہے قوت ہے ساریاں یاد کرے انہاں دا ترجمہ یاد کرے پوری نماز دا ترجمہ یاد ہونا چاہیے ہر مسلمان نو یہ ضروری ہے۔ اگر ترجمہ نہیں یاد ہوئے گا نماز دے اندر دلچسپی نہیں ہوئے گی عاجزی پیدا نہیں ہوئے گی انکساری پیدا نہیں ہوئے گی نماز دے اندر خشوع خضوع پیدا نہیں ہوئے گا جتنی دیر تک اسا نماز دا ترجمہ نہیں یاد کران گے میرے بھائیو اج ساڈیاں نمازاں سانو اثر نہیں دیندیاں فائدہ نہیں دیندیاں اساں علماء کے شکایت کرنے ہیں مولوی صاحب ساڈیاں نمازاں فائدہ نہیں دیندیاں ساڈیاں نمازاں سانو فحاشی تو نہیں روک دیاں بے حیائی تو نہیں روک دیاں ساڈیاں نمازاں سانو بے پردگی تو نہیں روک دیاں وجہ یہ اساں نماز پڑھنے ہاں نماز پڑھنے ہاں لیکن ایک تے اے وے کہ اساں نبی دے طریقے دے مطابق نہیں پڑھ دے اور دوسری بات یہ ہے کہ اساں سمجھ کے نہیں پڑھ دے اساں او دا ترجمہ نہیں پڑھ دے اندر رکھ دے ہن بندہ کھڑا ہے نماز دے حالت اندر تے اس طرح جناب اللہ دے کے کھڑا ہے اپنے نظر جھکا کے سجدے دے جناب جگہ تے دیکھ رہے ہیں تے زبان چوں کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین انسان دے ذہن اندر آ جانا چاہیے رب العالمین کون ہے میں او دیاں تعریفاں کر رہا ہوں دے سامنے کھڑا ہاں او جڑا پوری کائنات دا خالق ہے پوری کائنات دا رب ہے پوری کائنات دا داتا تے مشکل کشا ہے حاجت روا ہے دستگیر غوث اعظم ہے مختار کل عالم الغیب اے ذہن اندر ہونا چاہیے انسان دے پھر کہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ تو بڑا مہربان بڑا رحیم اللہ تو سو بندیاں دے قاتل نو بھی معاف کیتا ہے اللہ تو بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے اے انسان دے ذہن اندر ہونا چاہیے جدو انسان پورے خشوع خضوع نال ترجمے نو ذہن اندر رکھ کے پڑھے گا اور نماز سانو فائدہ دے گی ساڈے چہرے تے نور بھی آئے گا ساڈے گھر دے اندر برکت بھی آئے گی ساڈے کاروبار اندر بھی برکت آئے گی ساڈے اولاد دے اندر بھی برکت اور رحمتاں دا نزول ہوئے گا ساڈی اولاد بھی ساڈا کہنا مانے گی والدین دی قدر کرے گی اساتذہ دی قدر کرے گی رشتہ داراں دی قدر کرے گی اپنیاں نو اچھا ملے گی بیگانیاں نال سلام لین گے میرے بھائیو تب جب اسا نماز صحیح مصطفیٰ دی طریقے دے مطابق پڑھاں گے ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے آخری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے ایک بندہ آیا انہیں نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے چلا جان لگا نبی پاک نے بلایا فرمایا دوبارہ پڑھ تیری نماز نہیں انہیں پھر پڑھی ہے پھر جان لگا نبی پاک نے فرمایا دوبارہ پڑھ تیری نماز نہیں انہیں تیسری مرتبہ پڑھی پھر پڑھ کے جان لگا نبی پاک نے فرمایا تیری نماز نہیں اخیر تھک کر کے نبی پاک کو بیٹھ گیا اللہ دے نبی جی دسو کنج پڑھنی ہے نماز کنج پڑھنی فرمایا کہ میں نے 40 سال ہو گئے میں ایویں نماز پڑھنا جی میں تیرے سامنے پڑھی ہے آپ نے فرمایا نماز انج نہیں پڑھنی جی میں تو پڑھی ہے نماز انج پڑھنی ہے جی میں پڑھنی پڑھ کے دساں گا سلو کما رأیتمونی اصلی نماز اس طرح پڑھنی جی میں پڑھدا وا جس طرح میں قیام کرنا وا جس طرح میں رکوع کرنا وا جس طرح میں سجدہ کرنا وا جس طرح میں تشہد کرنا وا جس طرح میں دعاواں پڑھنا وا اس طرح پڑھنی اطمینان دے نال عاجزی دے نال انکساری دے نال پورے خشوع خضوع دے نال پورے دھیان دے نال پوری دنیا تو کٹ آؤٹ ہو کے اپنے کاروبار تو کٹ آؤٹ ہو کے اپنی خرید و فروخت تو ساری دنیا دیاں گلاں نو ذہن اندروں نکال کے ایک رب دے سامنے پورے ہوش و حواس دے نال دماغ نو حاضر ناظر کر کے پورے خشوع اور عاجزی دے نال نماز پڑھے گا تے نماز تینوں فائدہ دے
اللہ پاک کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ پاک میرے سمیت سب نو اپنی اپنی نمازاں درست کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سانو صحیح معنیاں دے مطابق قرآن و سنت دی روشنی دے مطابق اللہ نماز دی توفیق عطا فرمائے پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے ورنہ میرے بھائی میرے برادر اگر ہمیں نمازہ پڑھ کے ساتھ چلے گئے کسے دی 40 سال زندگی کسے دی 50 سال کسے دی 60 سال تو پھر میرے بھائی ایسی نماز دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا نہ دنیا اندر نہ آخرت اندر بلکہ ایسی نماز زمین اور آسمان دے درمیان لٹکی رہندی ہے اور وہی نماز دوبارہ اسے نمازی دے منہ دوتے ماری جاندی ہے کہ ایسی نماز دا مینوں کوئی فائدہ نہیں جڑی تو میرے محبوب دے طریقے دے مطابق نہیں پڑھی جڑی تو میرے لیڈر میرے جناب میرے حبیب دے طریقے دے مطابق نہیں پڑھی ایسی نماز دا مینوں کوئی ضرورت نہیں اللہ پاک کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ میرے سمیت سب نو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا